अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली व नाजरीन। आज सुहेल शाहीन ने कुछ अंदर की खबरें दी हैं कि क्यों जो टॉक्स हैं पंजशेर वैली के साथ वो नाकाम हो रही हैं, क्या उसकी बड़ी वजह है। इस पे और आपको ये भी बताएंगे कि साथ साथ उन्होंने ये भी वजाहत कर दी कि हमारी सलाहियत है, हम चाहें तो सिर्फ एक दिन में पंजशेर को फतह कर सकते हैं, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजशेर के वो लोग जो चैलेंज करते थे तालिबान की हुकूमत को और तालिबान को और उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत का ऐलान करते थे, उनमें जो सबसे काबिल ज़िक्र और सबसे जो अहम शख्स है उनका नाम अमरुल्लाह सालेह, आप सब उनको जानते हैं। वो 2 दिन की मज़ाहमत नहीं सह सके और उन्होंने घुटने टेक दिए। आज वो पूरी दुनिया के आगे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब हमें बचाओ, और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। और उनकी चीखें जो है वो सिर्फ वेस्ट सुन रहे हैं, इसलिए कि वेस्ट को वो बहुत अजीज़ हैं और उनको वेस्ट बहुत अजीज़ है। अमरुल्लाह सालेह जो इंडियस के भी सरबराह रहे और जिन्होंने ये क्लेम किया हुआ कि अब वो खुद सदर अफ़गानिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, चूँकि अशरफ गनी भाग गया था तो अब वो भी भाग कर चुके पंजशेर में पहुँच चुके थे। तो अब वहाँ से जब तालिबान ने पंजशेर वादी का मुहासरा किया और उसके बाद सिर्फ 28 घंटे के दरमियान हमने देखा कि अमरुल्लाह सालेह ने जो है वो 14-15 घंटे की ब्रेक के बाद एक ट्वीट किया। जाहिर है वो ट्वीट कर सकते हैं वहाँ से, चूँकि उनका मुहासरा है चारों तरफ से। तो उन्होंने उस ट्वीट में पूरी दुनिया से ये अपील की कि अब हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, हम 15-16 घंटे की जो मज़ामत थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और आप आए अब हमारी मदद करें। अमरुल्लाह सालेह क्या कहते हैं? अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारी बड़ी परेशान कुन है। तालिबान जो है उन्होंने हमारी फूड और फ्यूल की सप्लाई को मुअत्तल कर दिया है। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात थी कि जिस वैली के अंदर आप महसूर हैं उसकी मरकज़ी जो शराहें वो काबिल से आती हैं, काबिल से कोई 150 किलोमीटर के फासले पे आप हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि आप तालिबान की उस हुकूमत को चैलेंज करें जो 30 साल से जंग लड़ रही है और आप वो आपकी फूड सप्लाई खोल देगी जिसके आप इतने अजली दुश्मन थे। अब ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि तालिबान ने हमारा मुआसरा कर दिया है और इन्होंने हमारी फूड सप्लाई को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। यहाँ बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और लोग जो है वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तालिबान के खौफ से, चूँकि तालिबान अब जो है घरों की तलाशी कर रहे हैं। फिर वो ये एक ट्वीट के जवाब में वो ये कहते हैं कि ये जो सुर्ख रंग है अफगानिस्तान के झंडे का, ये मेरे दिल के जो है वो बहुत करीब है। सिर्फ अल्लाह एक दिन जो है वो मेरी रूह को यहाँ से जो है वो लेकर जाएगा, लेकिन जो मेरा जो जिस्म है वो इस अफ़गानिस्तान की मिट्टी के साथ जो है वो एम्बेड हो जाएगा और हम रोज़ आपस में जो है वो गुफ्तगू करते हैं। ये अमरुल्लाह सालेह जो तालिबान की लेजिटिमेसी को चैलेंज करते थे, आज ये छुप कर कहीं बैठे हुए पंजशेर के अंदर, और कुछ इतलात ये भी हैं कि ये फरार हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा लोग अभी इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि ये खुद अभी तक पंजशेर में, लेकिन इन्होंने भी रास्ता अपना जो है वो सीधा सीधा तय कर लिया हुआ है कि ये भी बिलाखिर ताजिकिस्तान ही जाएंगे, ये ठहरेंगे नहीं तालिबान के आगे। चूँकि तालिबान ने बहुत एक ज़बरदस्त तरीका ये अपनाया अब कि उन्होंने एक तो जो मेन सप्लाई रूट थे उसके ऊपर उनका कब्जा और कुछ चोटियों के ऊपर भी तालिबान कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। इनका जो दूसरा दोस्त है अहमद मसूद जूनियर, वो भी बड़ा सरगर्म अमल है। वो भी वेस्ट से अपील करता है कि मुझे असला दिया जाए, मुझे जो है सपोर्ट किया जाए, मैं तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो उठूँगा, मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर हूँ और ये जो बगावत है इसको मैं कुचलने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा। अब समझने की बात यह है, जिसको तालिबान के जो तर्जुमान है सुहेल शाहीन, उन्होंने भी बड़ी वजाहत से वाज़ेह किया है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त हम एक रियासत बन चुके हैं, हमारी सलाहियत है कि हम पंजशेर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हमारी सलाहियत है कि हम चाहें तो सिर्फ एक दिन में इस पूरी वादी का मुआसरा करके इसको सरेंडर करने पे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन हमने उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र की। अब ये जो बंदा जिस चीज़ का इंतखाब करेगा तो जिम्मेदारी उस पर होगी। अगर अहमद मसूद जंग का इंतखाब करता है तो ये उसके ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी। और इस वक्त जो 1 लाख से ज़ायद लोग वादी के अंदर महसूर हैं, मैं खुद ये समझता हूँ उनमें शायद 10% ऐसे होंगे जो तालिबान के खिलाफ होंगे, लेकिन मेन जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह है, जो अमेरिका के कहने पे, इंडियंस के कहने पे इस वक्त मज़ाहमत की एक अलामत बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा उसको हाईलाइट किया कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। और मैं पूरे वसूख से आपको ये कहता हूँ, ये बंदा ठहर नहीं सकता, एक दिन आएगा ये भी जो है वो भाग जाएगा ताजिकिस्तान की तरफ। अब हम सुहेल शाहीन के इंटरव्यू की बात करते हैं।
سہیل شاہین نے ناظرین پہلی دفعہ اس چیز کی وضاحت کی کہ اشرف غنی کیوں بھاگا اور اس نے اپنے ملک کو کس طرح سے کرائسس میں چھوڑا۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی آج کے جو پنشیر کی ویلی ہے، ہم اس وقت اس صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم پنشیر کو صرف ایک دن میں فتح کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے کچھ علماء کو وہاں بھیجا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے لیے وہ مذاکرات اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ حکومت میں بہت بڑا حصہ مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر وہ مذاکرات نہیں کریں گے تو جنگ کا انتخاب ہوگا، تو جنگ میں جو تباہی ہوگی اس کی ذمہ داری بھی احمد مسعود اور امر اللہ صالح کے اوپر آئے گی۔ سہیل شاہین کے مطابق اس وقت ہم نے طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا اور ہم نے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ یہی وقت اگر آپ آج سے 20 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو 20 سال پہلے جب امریکنز یہاں آئے تھے انہوں نے تو کوئی پیشکش کسی کو نہیں کی تھی۔ ہم نے حکومت بنائی تو ہم سب کو یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت بنا رہے ہیں، اس میں تمام گروپس کو جو ہے وہ ہم شیئر دیں گے، ان کا حصہ دیں گے۔ لیکن جب امریکہ یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت ہمارے سروں کی جو ہے وہ قیمت لگتی تھی۔ 20 سال پہلے ہمیں تلاش کیا جاتا تھا، ہمیں مارا جاتا تھا۔ جو اس وقت حکومت قائم ہوئی تھی اس نے ہم پہ پابندیاں لگائی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے۔ ہم نے سب کو عام معافی کا اعلان کیا، ہم نے اشرف غنی تک کو جو ہے وہ معاف کر دیا، اور اس کے باوجود بھی یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی بدماشی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ شیئر ملے۔ یہ کچھ چند لوگ ہیں اور چند لوگوں کو افغانستان کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ جو نئی افغانستان کی حکومت ہے وہ کس طرح کا نظام لے کر آئے گی جو سب کو قابل قبول ہوگا۔ ان سے یہ سوال کیا گیا ناظرین کہ داعش کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ داعش کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو اس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ جو داعش ہے اس کا جو خطرے، اس کا جو تھریٹ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس وقت افغانستان کے اندر بہت افراتفری ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جو تمام ایلیمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ داعش جو ہے وہ فارن ایجنڈا ہے۔ اب کوئی بھی افغانستان کے اندر اگر ہم افغانستان کے اندر اسلامی حکومت بنا رہے ہیں، ہمارا پرچم اسلامی ہے، ہم اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، تو داعش کا اب افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اب اگر داعش حملہ کرتی ہے تو یہ سیدھا جو ہے اس کا یہ ایک فوراً حملہ تصور ہوگا۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کی وضاحت کی کہ اشرف غنی کیوں بھاگا۔ ان کے مطابق کہ ہم کابل کے دروازوں تک آ گئے تھے اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اب آپ جو ہے وہ پیسفل ٹرانسفر کریں اقتدار کی، لیکن اس دوران ہی ہمیں پتہ چلا کہ اشرف غنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، تو ہم مجبوراً جو ہے وہ داخل ہوئے کابل کے اندر، اور بہت زیادہ چونکہ کیوس کریٹ ہو رہا تھا، سیکیورٹی فورسز وہاں موجود نہیں تھی، لوگوں کی چوریاں ہونے لگ گئی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن گیا، اور صرف اس خدشے کے پیش نظر ہم کابل کے اندر داخل ہوئے، ورنہ ہماری آخری وقت تک یہ کوشش تھی کہ مذاکرات ہوں اور پیسفل ٹرانسفر ہو۔ اشرف غنی نے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا اور وہ خود فرار ہو گیا۔ یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے جیو ٹی وی کو انہوں نے دیا، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔